Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi ya buat pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada, kita akan memulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Yang bertugas pagi ini sebagai WL adalah Ibu Rumanggun. Pelayan firman nanti oleh Bapak Raja Pol Samraj dari India. Kemudian 2 pembukaan nanti Ibu Novi ya. Jadi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk itu kita persiapkan hati kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Novi dibuka dengan doa. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mensyukuri pada pagi hari ini Tuhan, hanya karena belas kasihan-Mu, Engkau membangunkan kami Tuhan, untuk kami membuka hati kami dan membawa segenap hati kami Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, di ibadah Zoom, The Power of Love Tuhan bersama orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami di dalam Engkau, setiap hari, setiap pagi tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu, dan pagi hari ini kami boleh melangkah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu bersama kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di ibadah pada pagi hari ini, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu, karena Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami yang selalu menuntun kami. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan pada pagi hari ini Tuhan, betul-betul dengan semangat yang daripada Engkau, dan segala hikmat dan marifat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah Zoom pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, pembawa firman-Mu, worship leader Tuhan, dan juga setiap apa yang menjadi kami kerjakan pada pagi hari ini untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, kita sebentar dengarkan firman Tuhan. Time is yours, Raja Pon Samraj. You just unmute your mic. Yeah. Yeah, thank you so much, and thank you so much, Power of Love Ministry. Ya, terima kasih banyak pada Power of Ministry ya pada pagi ini. Yeah, just before begin, we'll start with the prayer. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity. Terima kasih pertemuan pada pagi ini dalam The Power of Love. Thank you for the Power of Love Ministry and Pastor Subhati. Terima kasih kepada Prof dan juga Pendeta Surbakti. God, speak through me and use me as your vessel. Tuhan berbicara kepada saya dan gunakan saya sebagai alat-Mu Tuhan. Yes, Lord, we want to see the kingdom glorified through in midst of us. Kami rindu supaya kerajaan-Mu akan dimuliakan di antara kami. We submitting all our body and our spirit and my soul to in your hand, Lord. Kami serahkan seluruh roh, jiwa tuh kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. I'm asking in Jesus' name I pray. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Greeting in the name of the Lord Jesus Christ. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Today is really God has given me opportunity to share among you
Ya, hari ini Tuhan berikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada kita semua. The topic I got the role of the Holy Spirit in the life of believer. Topik pada hari ini yaitu peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Yeah. Actually, the Holy Spirit role is all over full control of the believer's life. Ya, sebenarnya memang Roh Kudus itu bekerja penuh dalam kehidupan orang percaya. I want to speak like 4 things with you. Ya, saya bicara kepada Anda tentang hal ini. 1 Samuel 10th chapter 9 and 10 words says, 1 Samuel pasal 9 katakan. this verse says about after Saul's anointing, Ini berbicara tentang bagaimana Saul itu diurapi, and God is filling a Holy Spirit in Saul, like di mana Roh Kudus memenuhi Saul dengan Roh Kudus. Can I read for you? Yes, say again. 1 Samuel 10th chapter 9 and 10 words. When Saul, 1 Samuel 10th chapter 9 and 10 words. Okay. When Saul turned to leave Samuel, God gave Saul a new nature. Another translation says that God has given a new heart. And so it was when he had turned his back to go from Samuel that God gave him another heart. And all those signs came to pass that day. When they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. Then the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. Ya, sebagaimana first Samuel chapter 9 ya. Yeah. 10th chapter. 1 Samuel 10th chapter 9 and 10 words. Okay. Ya. Okay. So the Spirit of the God when come to the normal ordinary man. Ya, bagaimana Roh Kudus kalau bekerja memenuhi orang-orang biasa. God is giving a new heart in him. Ya, dan Tuhan memberikan hati yang baru dalam hidup mereka. And the new heart and new nature is coming on him. Ya, di mana kehidupan baru atau hal yang baru memenuhi hidup mereka. And he will be the supernatural man by the God's power. Ya, dan juga oleh karena kuasa Tuhan dia menjadi orang yang luar biasa. Because God always the weakest man, God is strengthening the weakest man through the Spirit of the Lord. Ya, Roh Kudus bisa mengerjakan di mana orang yang tadi biasa menjadi orang biasa karena pekerjaan Roh Kudus. Yeah, we believe the Father, Son, and Holy Spirit. Kita percaya dengan ketiga hal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. The Holy Spirit is not like just supporting the Spirit, but He is the God of the 3-in-1. Ya, mana Roh Kudus ini adalah bagian daripada pribadi Allah dan ya, 3 dalam 1. Yeah, He will strengthen. He will give a new spirit in each and every day in our life. Ya, mana Roh Kudus itu memberikan kita hati yang baru dan kehidupan yang baru dalam hidup kita. But the believer should depend on the Holy Spirit guidance. Ya, maka kita orang percaya harus bergantung kepada bagaimana pimpin Roh Kudus dalam hidup kita. Yeah, Isaiah chapter 13
verse 21 says, di mana Yesaya pasal 13 mengatakan ayat 21, Isaiah chapter 13, verse 21, if you wander off the road to the right or the left, you will hear his voice behind you saying, here is the road, follow it. di mana Whenever, yes, mana kita juga harus taat dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. yeah. Whenever we want to go the right or left, or we will have a confusion where we have to go. When we wait upon the Lord, the Spirit of the Lord, the voice, it will be behind us. Kalau kita bepergian dan Roh Kudus memimpin kita, apakah kita lurus, belok kiri, belok kanan, dan Tuhan menuntun kita karena suaranya berbicara kepada kita. He will speak to us. He will speak to us. Where is the right way we have to go? Ya, dan Roh Kudus memimpin kita dan kemana sepatutnya kita harus pergi. He is our guider. He will guide. If we depend on the Holy Spirit, He will speak to us. He will guide us in the right path, in the right way. Nah, kita harus penuh bergantung kepada Roh Kudus dan Dia memimpin kita kepada arah yang benar, kemana seharusnya kita harus melangkah. Yeah, God, we also, whenever we pray on God has listened our prayer, and also God, where I have to go, the right or left, or where I have to take the decision about the ministry or about the personal life or about our business, or is there any other job or education, God will guide us in the proper way, in His will. Ya, kalau kita berdoa dan Roh Kudus memimpin kita, apa kita seorang pengusaha, apa saja kita kerjakan, di mana Roh Kudus memimpin kita kepada arah yang benar. One more, the third things are, I want to say in Isaiah 28 chapter, verse 9 and 10, the same words, is the happiness of our life. Ya, di mana saya berkatakan bagaimana kebahagiaan dalam hidup kita. Yeah. Then the 11. Ayat 11 katakan. Yeah, 28, 11 and 12. If you won't listen to me, then God will use fragrance, speaking some strange sounding language to teach you to listen. He offered rest and comfort to all of you, but you refuse to listen to him. Ya, semuanya orang-orang yang berganjil, ya, dan orang-orang yang berbahasa asing akan bicara dengan pada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, biarlah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat beristirahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Yeah, this is as God has given the different tongue in to speak through us. Ya, di mana Tuhan memberikan kita bahasa lidah untuk berbicara kepada kita. Yeah, in that God is giving a rest in that. Whenever we are praying in the Spirit, we will have a comfort. Ya, di mana Tuhan memberikan kita kenyamanan, ketentraman kalau kita berserah kepadanya. Yeah, so many times we will be confused and we will be restless in our prayer. When we fill the Holy Spirit and we pray in the presence of the Lord, when we continually praying in the Spirit, whenever we pray in the Spirit, we will get the comfort and the peace in our spirit. Ya, kalau kadang-kadang kalau kita belum berdoa, kita nggak tahu buat apa, tapi Roh Kudus akan memimpin kita sehingga kita merasakan kedamaian dalam hidup kita
dan kita bisa mengerjakannya. The prophet says, if you not listen, you will not get that peace. You will get in the trap. Amsal katakan kalau kamu tidak mendengarkannya, tidak melakukannya, kamu tidak mendapatkan namanya apa itu kedamaian. Yeah, because whenever there is the peace, and that peace is in the spirit of the Lord, where we will follow in the spirit of the Holy Spirit, we will get the joy and peace in the comfort and peace in our spirit. Ya, ketika kita taat perintah Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan kita kedamaian dan juga memberikan kita sukacita ada dalam hati kita. Yeah, when also we want to that, because each and every believers, they have to lead by the Spirit, then only they will get very peace and the joy in their life. Ya, setiap orang percaya harus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus sehingga kita mengalami damai dan sukacita itu sendiri. Yeah, I want to turn to the Acts chapter 3. Di mana kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang 3. And then Peter and John, they went to the temple of the Lord. Di mana pada suatu hari menjelang waktu Petrus pergi ke tempat sembahyang. Yeah, when they, after the filled by Holy Spirit, they are a normal human being, and after the filling Holy Spirit, they are going to the temple of the Lord. They are going to the church. Ya, di mana dia orang biasa, tapi sesudah mereka penuh Roh Kudus dan mereka pergi ke tempat sembahyang atau gereja. Yeah, always before the 3.5 years, they went to same church and same temple of the Lord, but they did not feel anything before, like whenever they went with Jesus Christ, and they did not feel anything to do something for those who are suffering. Ya, di mana sebelumnya, di mana Petrus sendiri belum merasakan sebagaimana apa yang dialami sekarang ini, walaupun sekarang dia mengalami satu kesusahan, tapi dia tetap setia dan melaksanakan tugasnya. When they're filled with the Holy Spirit, they feel something, they're having a different anointing in their life, and they want to do something in their, what are the people are suffering and what are the people are feeling unhappy, they want to give something through in them. Ya, ketika Petrus mengalami bagaimana pimpin Roh Kudus, penuh Roh Kudus, sehingga bisa merasakan bagaimana perasaan orang, kesusahan orang ketika berhadapan dengan orang, dan dia ada punya perasaan itu. Whatever, they went to the temple of the Lord, and there at the beautiful gate, as it was called, was the man who had been lame all his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people who were going into the temple. Ya, tempat itu ada namanya Gerbang Indah, di mana ada orang lumpuh dan dia meminta-minta dengan harapan dan orang memberikan uang kepadanya. Yeah, the gate name is the beautiful. Di mana nama gerbang itu Gerbang Indah. But he is more than 40 years is coming and going for only for begging, not for anything. Ya, orang lumpuh itu 40 tahun dia di situ dan dia hanya mengharapkan belas kasihan orang, dia minta-minta kepada orang yang lewat di situ. Yeah, some people bringing him and they keep him for just for their income. Ya, di mana orang-orang hanya memberikan seadanya untuk orang ini bertahan hidup. When he saw the Peter and the John going in, he begged them to give him something.
ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, dia sangat mengharapkan di mana kedua orang ini memberikan sesuatu kepadanya. He wants something. He wants silver and gold, anything. If they are give, I fill my packet. I will enjoy and I will give who are keeping me as here to come and go, and I will give to them, and I will feel good food, and I will have a comfort life. Because every day they are bringing him and taking him back to their house. So we don't have any hesitate to beg, just is begging. Ya, orang lumpuh ini hanya dalam pikirannya hanya minta-minta saja, maka dia harapan setiap orang lewat, dia mendapatkan sesuatu dari orang itu, termasuk juga harapannya kepada Petrus dan Yohanes, ketika lewat dia mengharapkan hal yang sama juga. And then they said, Peter said, look at us. So he looked at them, expecting to get something from them. Petrus mengatakan, coba lihat saya. Nah, dan orang itu melihat Petrus dan mengharapkan sesuatu pemberian dari Petrus sendiri. Yeah, whenever the filled with the whoever the ordinary believer, they filled with the Holy Spirit. When we look to Him, we will get the solution in their life. Ya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan orang seperti orang lumpuh tadi kita bertemu dengan dia dan Tuhan memberikan solusi melalui kita. Yeah, we will not like just we are looking to them, means we are looking the Spirit of the Lord. We are looking to the God through who lives in Him. We are yes, we are focusing God. God is speaking to us. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus, kadang kita melihat orang-orang yang perlu dalam kesusahan seperti orang lumpuh tadi, dan kita memandangnya bukan seperti orang biasa, tapi bagaimana Roh Kudus memimpin kita, bagaimana rencana Tuhan melalui kita kepada orang yang lumpuh tadi. God, He expect the money, silver and gold, but God is giving to him what he wants really. Ya, di mana orang lumpuh tadi mengharapkan ya perak dan emas, tapi Tuhan memberikan apa sesungguhnya kebutuhan orang lumpuh itu. God is giving to him is a healing in his life. So he looked at them, expecting to get something from them. But Peter said to him, I have no money at all, but I give you what I have. In the name of the Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk. Ya, ketika orang lumpuh ini memandang kepada Petrus, dia sangat mengharapkan sesuatu bentuk pemberian. Tapi apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang punya ku berikan kepadamu. Bangkitlah, berjalanlah, dan sembuhlah. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Peter said, I have no money at all, but I give you what I have. Di mana Petrus katakan, aku sama sekali tidak punya uang untuk diberikan, tapi aku berikan apa yang aku miliki. Spirit, the ordinary believers, if they are filled with the Holy Spirit, they have a solution. Whoever come to him and whoever having a conversation, having a counseling, he will have a solution in his heart. Ya, kalau kita orang biasa tapi penuh Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu satu kesatuan, kita memandang kepada orang yang dalam kesulitan dan Tuhan memberikan melalui kita ada solusi jawaban-jawaban. If whenever we pray to each and everyone their problem, we will be filled by the Holy Spirit, and we pray, and we will give a solution to them, and we will give a peace to them, and we will give a joy to them, because the Spirit of the Lord speaking to them through us, and
Spirit of the Lord touching through them, through us. He is using as a tool, as an ordinary believer life. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang punya masalah, nah tapi kita berdoa dan minta turun Roh Kudus, dan Roh Kudus memakai kita dan kita sebagai alatnya, bejananya untuk memberikan jawaban-jawaban buat orang itu, dan orang itu memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, bahkan Tuhan mengatakan sesuatu yang kita harus kerjakan buat mereka itu. Peter and John is before the fishermen, just they know how to catch fish. But when they feel the Holy Spirit, they having a courage to tell, I don't have no money. I have something I want to give you to get healing in your life. Ya, Petrus dan Yohanes ini ya orang biasa awalnya, ya dia sebagai penjala ikan. Nah, tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, di mana Roh Kudus menuntun Petrus Yohanes, dan dia berkata, aku tidak punya sesuatu yang memberikan, tapi hari ini jadilah sembuh dalam nama Yesus. Yeah, so many people, they will come and ask you help about I have a lot of debt and can I have help and give us some money, and they will ask help into us. Ya, kadang-kadang mungkin kita ketemu orang yang punya utang misalnya kan, minta tolong bagi kita, tapi Roh Kudus akan menuntun kita apa yang kita bisa sampaikan kepada orang yang kondisi seperti itu. Yeah, if we give a help for money or food or what are the things we give, and they will come again, they will ask, they will give us, sir, I want this, I want that, and I want this, because they will finish what they having, or money or what are the food or everything they will finish. Ya, kalau kita menolong orang hanya secara jasmani, kita tolong lagi, kita beri lagi, tolong lagi. Tapi orang itu berulang-ulang minta tolong sama kita. Kalau hanya hal-hal jasmani saja, kita menolong orang tersebut. Dan itu kondisinya jadi pengulangan terjadi seperti itu. I really encourage you to pray for them, and with the Spirit, with the power of the Holy Spirit, and you give them the right, ask them the Lord to give right counseling, and they will get peace, and they will never ask, they will never again, they will ask or money or anything they want, and they will get the internal peace. In the internal peace, they will have a joy and peace and happiness. Then they will not ask you the worldly things. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang punya kebutuhan, ya jangan hanya berfokus kepada kebutuhannya jasmani dan kita menolong, tapi kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita dan apa yang kita lakukan. Roh Kudus menuntun kita sehingga kita doakan orang itu dan orang itu mendapatkan kebutuhan yang sesungguhnya, mereka mengalami kedamaian, mereka sukacita, sehingga mereka tidak datang kepada kita karena apa? Karena Tuhan sudah tolong orang tersebut. Yeah, this morning we talk about the Holy Spirit. In the soul life, God given the Holy Spirit new heart and new nature God given. Ya, sebagaimana juga Saul juga diberikan Roh Kudus dan Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada Saul. Hal yang sama juga Tuhan berikan kepada kita, di mana Roh Kudus bekerja dalam diri kita. In Isaiah, we seen God is giving a good guidance and good guidance in our life. Guidance like where have to go, where we have to speak, and He will give a good guidance in our life. Ya, kalau kita bergantung pada Roh Kudus memberikan tuntunan yang tepat. Kemana kita harus pergi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu Roh Kudus bekerja melalui kita. Praying in the Spirit will give a peace, and praying in the tongues and will get energy and peace. And when we pray in the Spirit, and we will get the peace and joy in our life.
Ya, kalau kita berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa roh, dan roh sendiri memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita dalam hidup kita secara Whenever pribadi. whenever we lead by the Spirit, we will not be Peter and John like before. We are not like ordinary men, and we are now. We lead by the Spirit means we are supernatural man and woman for the Lord's kingdom. Ya, kalau kita berdoa dan Roh Kudus menuntun kita, yang tadinya kita orang biasa seperti Petrus Yohanes orang biasa awalnya, tapi Roh Kudus memberikan kehidupan Petrus Yohanes menjadi orang luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka, dan itu menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeah, we want to commit all these words to in the Spirit, and also God, the Spirit of the Lord should lead us in that powerful way, and God has we have to be led by the Spirit, and we want to heal so many people. We want to live by the supernatural life through ordinary believers. I will be ordinary believers, an ordinary man be filled with the Holy Spirit, and we will be live in the supernatural power. So Ya, we will commit this word to the prayer. ya, kita berdoa supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita pun dalam melayani dalam pimpin Roh Kudus, sehingga kita bisa mendoakan orang, sehingga kebutuhan-kebutuhan orang secara rohani terpenuhi, dan betul-betul pekerjaan Roh Kudus melalui kita terjadi. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord, with our wonderful people of God. Ya, terima kasih Tuhan, waktu yang baik Engkau berikan bagi kami, di mana kami juga yang mendengarkannya pada saat pagi hari ini. Yeah, whenever the ordinary people lead by the Spirit, they will be a supernatural man and woman. They becoming a supernatural man and woman, Lord. Ya, di mana kami tadinya orang-orang biasa Tuhan, tapi ketika Roh Kudus dalam kami bukan lagi orang biasa, tapi kami menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yes, Lord, we need your help and your guidance in each and every day in believers' life. Ya, kami rindu tuntunanmu atas kami Tuhan masing-masing, supaya apa yang kami kerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. We need your support, and we need your strength, and we need your energy to overcome all the failures on all the difficulties in this world, Lord. Ya, Tuhan, kami butuh tuntunanmu, kami butuh supaya kami kepekaan bagaimana Roh Kudus menuntun kami dalam hidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Strengthen us and guide us in your way. And committing this time to in your hand, Lord. Also, I bless Pastor Srupati and his ministry and his whole fellowship in our group. And yes, Jesus, I'm committing, I'm asking in Jesus' name I pray. Amen. Ya, kami berdoa Tuhan, berikan kami kekuatan, dan juga berdoa Pendeta Subakti supaya bisa mengerjakan pekerjaan ini, sehingga benar-benar Roh Kudus menuntun semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Thank you so Amin. much, Pastor. Terima kasih banyak. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar.